Pila na ba? Nga, andam na ano, tapo na ni Conex. Unsa? Aircon. Ah. Ana ba? Oh, ana ba? Oh, ana bro. Oh, ana yung on. Oh. Number 4 yung like. Kanang other kana. Dili naka ana ba? Ana. Dili, tuwasan. Dili, B. JP, asa naman? Bebe. By the way, this is JP. One of the main cast is here, Mr. J.P. James Alcorton. Hello, sir. Alright. Sige. Yes, direct. Yeah, because he's a professor. He's a teacher. Speaking of a teacher, bago ba ka naabot, ato i-throw ang question, sir. Ako sa teacher karon. Kumatana sa ko din mo, sir. So, sir, how does it feel that apart from teaching, you're ventured into acting? Yeah, there are challenges. How did you manage, joining such a team na taas kayo ang project? How did you manage that? Salamat sa pangutana, no? Medyo hangat pa gamay ra. Thanks so much. So, salamat tayo kayo before sa kapag-answer, ano. Salamat tayo sa tanan nga narinig ako, may support sa Bisaya nga film. So, yun sa nang pag-manage. Actually, bisa ko sa kanisod sa butang, basta love di mo yung isuwa. Makaya rin na nyo. So, muna nga, para sa kuwabot, dili lang kayo sa filming kong hilig. Hilig sa ko sa art. So, tanang klase sa art, ganahan ko. So, muna nga, I prioritize yun. Kaya ganahan ko. Correct. No more, which leads us to, if you're passionate about it, you will always make time for it. Thank you so much, sir. At this point,